السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندوزو الدرس الأول من دروس الهندسة تحت عنوان لا سيمتري أكسيال. غادي يكون رقم لو شابيتر 3. إذا العنوان ديال الدرس هو لا سيمتري أكسيال. أول فقرة غتشوفوها هي لو سيمتريك دان بوين بارابور أ إون دروات. Définition. Je vais la définition. Le symétrique d'un point A par une symétrie axiale d'axe D et le point A' tel que D soit la médiatrice du segment AA'. Alors, نشوفوا واحد l'exemple. نتوما كيما كتشوفوا عندي le point A، عندي l'axe يعني la droite D اللي غتكون هي l'axe de symétrie. Alors باش نرسم le symétrique il suffit باش كديروا la projection ديال A sur l'axe ou bien sur la droite D. après غادي تاخذ كتمدد وكتاخذ البركه وكتحط ديك الشوكه على ديك لا بروجيكسيون يعني هذاك المسقط وكتاخذ القياس يعني المسافه اللي كتبعد عليها A كتاخذها في الطرف الاخر وكتسميها A'. بطبيعه الحال تيكون عندك التعامد وتقيس. داكشي علاش قلنا ان في هذه الحاله لا دروات لاكس كيكون في او ميم طون هو لا ميدياتريس ديال هذيك لو سيغمون A' et le symétrique de A par rapport à D. Remarque. CM appartient à D. Le symétrique de M par rapport à D est lui-même. هذه الحالة هذه ملي تناخذ واحد النقطة على لاكس دو سيميتري لو سيميتريك ديالها هي نفسها. Deuxième paragraphe. Le symétrique d'un segment par rapport à une droite. Définition. Le symétrique du segment AB par rapport à une droite D et le segment A'B' tel que A' et B', les symétriques de A et B par rapport à D. يعني مماثلة واحد القطعة بطبيعة الحال بالنسبة لواحد المستقيم هي قطعة. نشوفوا هاد ليكزومبل. ناخذوا القطعة AB. alors le symétrique ديالها par rapport à D هو القطعة A'B'. غير كيفاش غادي نرسموا لو سيميتريك ديال AB دي سيغمون AB غادي نديرو بطبيعة الحال لو سيميتريك ديال A هي A' ثم من بعد لو سيميتريك ديال B اللي هي B' كنرسمو القطعة ديالنا. Propriété. Le symétrique d'un segment par rapport à une droite est un segment de même longueur. On dit que la symétrie axiale conserve la mesure de distance entre les points. بطبيعة الحال غادي نشوفوا مجموعة خاصيات اللي كتعلق بالسيمتري اكسيال. ومن بينها واول خاصية هي كون التماثل المحوري يحافظ على قياس المسافة. شوفوا واحد لابليكاسيون كيسكيل دي M1 un segment tel que Mn égale 4 cm. D est une droite. Première question, tracé N', le symétrique de Mn par rapport à D. Deuxième question, quelle est la mesure du segment N', avec la justification. Alors, posez la vidéo et faites l'application sur votre cahier. Après, je vous fais la correction. Première question, première réponse. Alors, غادي نشوفوا دابا الشكل هو هذا السيمتريك ديال MN. ثم ندوزو deuxième question. Alors, on a le segment N' et le symétrique du segment Mn par rapport à la droite D. Alors N' égale Mn égale 4 car ما تنساوش هذيك الجملة la symétrie axiale conserve la mesure. Troisième paragraphe. Symétrique d'une droite, symétrique d'une demi-droite. A. Construction du symétrique d'une droite et demi-droite. D' de droite. Pour tracer le symétrique de D' par rapport à D, on prend deux points A et B de droite D'. Et on trace A' et B', le symétrique de A et B par rapport à D. شوفوا الشكل. عندكم لا droite D'، غادي تاخذوا عليها جوج نقاط A et B.
باش نرسمو لو سيميتريك ديال هذاك لا دروات غادي ديرو لو سيميتريك ديال A و لو سيميتريك ديال B وغادي تاخد المسطره وترسمو لا دروات دي سكوند يعني A بريم B بريم. Le symétrique de D' et la droite D seconde, tel que D seconde, on voit la droite A', B'. Le symétrique de la demi-droite AB par rapport à D et aussi la demi-droite A', B'. Propriété. Dans une symétrie axiale, le symétrique d'une droite est une droite. On dit la symétrie axiale conserve l'alignement du point. ثاني خاصية من بين الخاصيات ديال التماثل المحوري هو أن التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقط. انتبهوا لي بوان ام كا باش نشوفوا كاع الشكل لاحظوا جيدا في الشكل. لي بوان ام كا سون اليني. الوغ فاش غادي نديرو لي سيميتريك ديالهم اللي هما ام بريم كا بريم غادي نلقاو بان اوسي كو ام بريم لي بوان ام بريم كا بريم sont alignés. La quatrième paragraphe, le symétrique d'un angle. Le symétrique d'angle, انتبهوا تمايا ما طلعش لكم هنا. alors غادي تكون هي ناخذ الشكل ABC. Le symétrique d'angle ABC par rapport à une droite D de l'angle AB B', C', tel que A', B', et C', les symétriques de A, B, C respectivement par rapport à D. Alors, المماثل ديال واحد الزاوية هي زاوية أخرى كما كتشوفوا في الشكل هنايا. باش نرسموا المماثلة ديال واحد الزاوية يكفي أننا نرسموا المماثل ديال العناصر ديال الزاوية، يعني هذوك النقاط اللي تيشكلوا ليا الزاوية. كنرسم المماثل ديال سي، كنرسم المماثله ديال بي، المماثله ديال ا، وكنرسم الزاويه ديالي. انتبه راه ما باينش هنايا دوك الحروف. الوغ لونغل سي ا بي سي بريم ا بريم بي بريم et le symétrique de l'angle CAB par rapport à D. Propriété. Le symétrique d'un angle par rapport à une droite est un angle de même mesure. On dit que la symétrie axiale conserve la mesure des angles. غادي نشوفو تاني واحدة من بين الخاصيات ديال التماثل المحوري. هي اش تقول على أن التماثل المحوري يحافظ على قياس الزوايا. يلا شوفوا معنا هاد لابليكاسيون. باردون ثانية عندنا مشكل في هذوك الحروف ما تيطلعوش. ام ان كا ان انغل تيل كو ام ان كا كتساوي 70 درجة et D une droite. Première question, tracer l'angle N', K', le symétrique de l'angle MNK par rapport à D. Quelle est la mesure de l'angle N', K', avec la justification. Alors, كما العادة غادي تحاولوا توقفوا الفيديو وخدموا هاد لابليكاسيون هذا تري سامبل. يلا نشوفوا لا كوريكسيون، شوفوا مزيان الشكل. الوغ كنرسموا بطبيعة الحال الزاوية MNK طابور بالقياس ديالها اللي هو 70، ثم كنرسموا لو سيميتريك ديالها اللي هي الزاوية ام بريم كا بريم. ما نساوش دوك رموز التقايس ورموز التعامد. دوزو لا كيسيون 2. الوغ البرهان اش غادي يكون؟ ان l'angle M', K' est le symétrique de l'angle MNK par rapport à D. Puisque la symétrie axiale conserve la mesure des angles, alors الزاوية M', K' أكيد غتساوي 70 درجة. Dernier paragraphe. Symétrique d'un cercle. Je vais donner la propriété. Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite est un cercle de même rayon. Les centres de ces cercles sont symétriques par rapport à ces droites. ملي كتعطيك واحد الزاويه تيقول لك رسم المماثله ديالها، الوغ اش كتاخد لو سونتر كدير ليه لو سيميتريك ديالو، وكتاخد لو غايون يعني كتاخد واحد النقطه من ديك الدائره وكدير لها لو سيميتريك ديالها، ثم كتاخد بركه وكترسم الزاويه ديالها. واضح؟ غير هنايا في هذه الحاله ديال الدائره التماثل المحوري كيحافظ على داك لو غايون، كيحافظ على قياس ديال الشعاع. Remarque, pour tracer le symétrique d'un cercle par rapport à une droite, il faut tracer le symétrique du centre et garder le même rayon. انتم غتشوفوا الشكل كما كيبان لكم هنايا.
Application, on a l'application, c'est un cercle de centre O et de rayon 3 cm, D une droite tracée C', le symétrique de C par rapport à D, quel est le rayon du cercle C'. Comme on a donc pour le vidéo, on chauffe la correction. Alors on chauffe le cercle, voilà, et on a le cercle C, on a le symétrique ديالها, on a le symétrique ديال O, après خدينا واحد النقطة عليها O, on a le symétrique ديالها, ثم من بعد خدينا البركة وصلنا الدائرة C'. On dit que le rayon du cercle C' égale à 3 cm car la symétrie axiale conserve la mesure du rayon. فوالا هادشي اللي عندنا في هذا الدرس. كنتمنى تعاودوا الفيديو وحاولوا تاخدوه تخدموا التمارين اللي عندكم في الكتاب. ميرسي، à très bientôt.